Allah rasa dabar bana. Malwa te blé, malwa te horon fera malwa, c'est fini. Et ka kenye mogoye. La nyini min keri fe. O sega sega do akata ko la nyini te. Faden kene kan e mi yere faga. Anga nyini ngali kan wadambe tarami. Anga horonya tarami. Mo shite malwa blé ka daturana faden kene kan. Ka daturana ndesera bara min kalfarana ko ndesera la. Ni horo no ma horo faga mun de bi faga. Ka fo faso ka nafulo kalfarane la jama ka nafulo kalfarane la ko nga miri ka duga here dafe o nafulo ma do dafe o détourner la o ka jone la blon kono o ka jone la fato radio sanfɛ télévision sanfɛ horo ma yɛrɛ faga amata tunga la fo be kla ka bazin do ka katkati ta ka top pétrole organisé anga yɛrɛ ɲininga no an bɔra min an bokolo jɔn ye Bakar Togola ye ne fa filan de Tereta ye ne fa filan de san 60 presque 60 ans u mɔden filaw den filan de ye anw ye n'a fɔra n'an bɛ ka taa taabolo ɲuman na anw kan ka taa bi Bakar Togolaw de ka so ka taa ko baba hɔrɔnya bɛ kɛ cogo di fadento kɔrɔ ye di ɲɛmɔgɔya kɔrɔ ye di Tereta de kan ka kɛ bi ka hɔrɔnya ɲɛfɔ anw ye fadento ɲɛfɔ anw ye RPM bɛ taa cogo di ale ka président kɔnɔ a sera ka mun hɛrɛ de di RPM ma a sera ka mun taabolo ɲuman don a kɔnɔ ni Tereta bɔra président la i ka Tereta ka bilan kɛ i bɛ mun bilan de ye Tereta ka bilan ne sera ka ministre chanter u ka wari d'an ma n sera ka RPM commerçant dege faso sonyani na n sera ka nɔgɔkolon na don sonyani na le bilan de Tereta va être quoi le vol la corruption le népotisme le chantage Tereta ka bilan bɛ kɛ mun ye ni RPM mɔgɔw dege sonyani na n'u dege baneni na an ka ministre y'u dege sonyani na ka parti wari k'alimenter Nyanga ministre dege sonyani na ka se ka parti commerçant ulu marché d'ulu ma nyanga militant dege banani na ku dege beseta la anga journaliste yu dege ngalo na fasali la ka tien la dogo quel va être le bilan de Tereta ce jour a se ka monde fort qu'est-ce qu'il peut présenter horonya keneka balmo mali yele mara ulu de fana be bo e kora sabe mo gonni ulu be horonya leçon nema ulu be dambe leçon o do antara yelemane dugutigi aya ka kuma kambe akwa fole anye ko rasba ci ben akwa faide ko mbe ko tini mbe famaw dogoya akwi dona yelemane kono ka boy ma foi fo ni wajulu ko kuma kante iman de ninke ya o ngone tabulo de ni o sheni ke ba to ko zo o jenakela ke ba to ko jenakela ngo nyemo kolon tabulo to ko nyemo kolon ngo horon kolon tabulo ko ngo horon kolon e ngo ne ko no lete son to folite ni vous êtes tous indignes, incapables. Vous ne pouvez pas me donner de leçons de moralité. Même si vous êtes éducables, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Kabla bado au ye joni au fabado ku deunye faso chila a deumado ku fo ye faso zondi au muso be fu ye sugula ku chau ministre directeur cadre ou muso be fu ye kau chau ye zondi incompétent inconscient insouciant malhonnête indigne indécent vous êtes des patries des voleurs cetara saka dreme du kibi dade au kana da kasugo mala ay tambla Guantanamo Ndalembe auka zonya jeneyakela faso chila incompétentia incapacité abe fobe vous allez être éduqués chacun pour éduquer